Kuya. Kakayo kuya. Basta mga nag-grab. Ayan, dami. Ilan sila. Kailangan na tayo. Bersyukur kepadamu yang telah memberi kesempatanku. Jangan menemukan arti hidupku dan ku pasrahkan segala kuasa. Yung mga nag-grab lang ah. Yung mga nag-deliver lang. Kuya, ayaw mo. Ayaw na grab. Kuya. Bersujud kepadamu yang telah memberi hadiah kepadaku, Kuya. tempatku mengadu, tempatku mengadu, kembalikan hidupku seperti dulu. Libre po yan. Nasa po yung mga kasama mo nag-grab. Kuya, oh. Libre lang yan, kuya. Kuya, oh. Libre lang yan, kuya. Bigas lang yan, kuya. Libre lang yan. Kuya! Bigas po. Yung... Libre lang yan, kuya. Libre lang yan. Ano lang to? Ayaw mo? Parang team flavor ka po. Kuya, si ano? Yeah. Si kuya nabigyan na ba? Meron na, nabigyan na yan. Si kuya. Natakot kay Melanie. Mag-grab. Natakot sa'yo yung tatlong mama eh. Kala nila naniningil ka eh. Kuya. Kuya, ayaw mo? Ba't ka kasi ganyan ka magbigay? Kuya, kunin mo, bigas yan. Para ka kasing naniningil. Libre po yan. Kuya. Kuya. Salamat. Libre lang yan, kuya. Kuya! Galing kuya sa Team Playboy ng TikTok ha. Follow nyo. Sige ma'am, thank you po. Kuya! Sige ito ma'am. Opo. Kuya! Ako
Kuya. Pakuha ng isa. Kuya. Ayaw mo kuya, blessing. Salamat. Kuya. Kuya, may mayala. Umalis. Ayun na. Ayun si kuya. Kuya. From Team Playboy ka ng TikTok. Thank you ah. Picture muna, siyempre. Nakulan. Selfie naman ako. Ay, thank you ma'am. Slide ako dyan sa kayo ma'am. Yung isa. Blessing kuya. Patawag nga yung isa. Kuya. Para ano yan, galing sa Team Playboy, sa TikTok. Diyan na. Kuya, blessing po. Kuya. Blessing. Thank you. Pero bago mag-share, dili. Nagmuna kayo ang share. Kuya! Tatawagin daw niya, ma. Try na lang natin. Dalawa yan.